भगवान की कृपा से आपको कोई हड्डी नहीं टूटी। आप ऐसे कीजिए, आज यहाँ आराम करिए। हाँ, और खाने पीने के इंतजाम मेरा ही आपको होगी। वो बच्चा खतरे में है डॉक्टर साहब, आराम कैसे करूं? तो आपको जोधपुर में कोई जान पहचान नहीं है? नहीं। तो आप ऐसे करिए, आप जोधपुर पहुंचते ही पहले पुलिस को इत्तला करिए। मुश्किल ये है, मेरा पेपर्स, पासपोर्ट, सब कुछ मेरे सूटकेस में। आपके कपड़े भी तो चाहिए। स्थानीय पोशाक मिलेगा क्या? राजस्थानी कपड़े? वेश बदलने में सुविधा होगी डॉक्टर साहब। तो ये एक नामा तो नामा ठीक नामा সবই যে নিজের পকেটে পড়লেন, আমার জন্য নেই কিছু? মানকুড়ি ছাড়ো। আরে দূর, টাকা পয়সা যাচ্ছে সব সঙ্গে নিয়ে গেছে। না এটাকে নামাও, এখন অনেক কাজ আছে, পড়াশোনা করতে হবে, সাইকোলজি। না বাবা, এতখানি পরিশ্রমের একটা পারিশ্রমিক নেই। কি বাবা মুকুল, কি গান গাইছো? कमरा नंबर 1 खोल देना, आपके लिए टेलीग्राम। चलो मुकुल बाबू, मिस्टर एम बोस और मिस्टर ए बर्मन दोनों के लिए रिजर्वेशन है ना? यस सर। मिस्टर बर्मन का थ्रोम्बोसिस हुआ, वो आने नहीं सका। আসবি না ডাক্তার জেঠু? 5 लाख में चाय दे देना। जी यस। डॉक्टर है কি ব্যাপার? एक খোকার জন্য বডিগার্ড আসছে নাকি? বডিগার্ড, গোয়েন্দা, টিকটিকি যা বলতে চাও। দ্বাদশ মিটার, একে আপনি চেনেন? আমি চিনি কিনা সেটা তো বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ডক্টর হাজরা চেনে কিনা। তাহলে তো আপনার মাল ক্যাচ, অত ভিগো খতম। এছাড়া আর অন্য রাস্তা আছে কি? আর যদি না চেনে তাহলে তো ওটা কম, কিন্তু ভাড়াটা তো রয়ে যাচ্ছে। ভাড়াটা রয়ে যাচ্ছে। 11th মানে তো আজকেই। আজ সকালে ট্রেনে যখন এলো না, তখন সন্ধেবেলা টিকটিকি বিছের খাদ্য না বিছে টিকটিকির খাদ্য ভাবছেন? আমার ঘরে একটা খালি বোতল আছে, ধরবেন? তুমি ধরবে? অন্য রাস্তা ভাবুন। ও কি মারাত্মক জিনিস জানেন? একেবারে এক ছোবলি সাওয়া। সে আর চাই না চাই না সেটা স্পষ্ট করে বলো তো। দিন, বোতল দিন।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने जैसे जैसे आपको कह दिया उसी तरह रहना, अपने तबीयत को ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। বাহ, কি চা মশাই, দিব্যি তো? চাটা সাধারণ, দুধটা হয়তো উটের। উট? আশ্চর্য জানোয়ার। Delicious. Vicious. टैक्सी साहब। यस, सर्किट हाउस। এই চলো উঠাও, চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো। আচ্ছা, সে আরে যাবো কিন্তু। ঠিক আছে, চলুন চলুন। এই তো সাহেব, এই সামান চালাও। The rate of value-added tax is to become. There's been a mixed reaction so far for what has become known as the Chancellor's mini-budget presented. Please write. डॉक्टर हाजरा। डॉक्टर हाजरा कौन कमरे में है? 1 नंबर कमरे में। किधर है वो कमरा? वो आपके पीछे बरामदे वाला आखिरी में। साहब के लिए 3 नंबर कमरा। जाइए संगे। हाँ, तू जाए तो नहीं जा। এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ।